ଗତକାଲିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ତେଲି ତିଲେଇମାଲ କୁଟାଇଁସର ଓ କୁଜମନକିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ସହ 5 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ମିଳିତ ଦାବିପତ୍ରକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି 3ଟି ଯାକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ସମାଜସେବୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି ପୂରଣ କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶାଣିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେଲି ତିଲେଇମାଲ ବିକ୍ଷୋଭର ନେତୃତ୍ୱ କୁଲି ବାଗ ଓ ପୁଷ୍ପା ଛତ୍ରିଆ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଦିବ୍ୟରାଜ କିଷାନ ଓ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରୁଣାକର କିଷାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦାବି ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଟାଇଁସର ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କେଶରୀ କିଷାନ ଓ ରେବତୀ କୁସୁମ ନେଇଥିବା ବେଳେ କୁଜମନକିରାରେ ଲଳିନ୍ଦ୍ର ଅଢ଼ା ଓ ସଦାନନ୍ଦ ନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଆମର ସର୍ବସଂଘ ବି ତ ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେ ଲଢ଼ିଛୁ କେତେ ଇଏ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକେ ନବୀନ ସରକାର ବି ସେଟା ଆମର ଆଶାକେ କମ୍ ବେଶୀ ବି ଅଧା ବି ଆମକେ ପୂରଣ କରିଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆମର ଯେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତାକେ ବହୁତ କମ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମେ ଲଢ଼ବୁ ବୋଲି ଆମର ବି ଆଶା ଅଛି। ତାଙ୍କର ବି ଯେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯେନ୍ତା କମ୍ ବେଶୀ ମିନିମମ୍ ବି 2-3 ହଜାର ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଭଲ ରହିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ତାଙ୍କର ଲାଗି ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦେବି, ଆମର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ମୁଇଁ ଲଢ଼ିବି। ଯେତେ ଦିଏ କଲେ ଆମେ କିଛି ଆଜି ଫାଟା ନାଇଁ ନ ଦିଲେ ଆମେ ତ ବଢ଼ିଆ ହଉଥିବା ତ ଘର ଗୁଟେ ଗୁଟେ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ଟ ସବକେ ହଁ କହୁଛୁ ତ ଗୋଟେ ଘର ବି ଦେବୁ ବାରମ୍ବାରକେ ସପକେ ବି ଦେବେ ବାରମ୍ବାରକେ ବି ଦେବେ କେବେ ତାର କେତା କର ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଦାବି ଗୁଟା ବନାଇଛେ। ଗୋଟେ ହେଲା 5,000 का भी काट बना पहले 10,000 काट है तुम्हें देखो पापा की माँ की खाट की कहवा 5,000 ड्रेस कैसे 2,000 ड्रेस ताकि बेसी भी पहले भी जो खाली लगेगा और अबे 2 दिन पहले तक कमाएगा ये हमें पढ़ाई नहीं है। द्वितीय है माने सेपरेट कुटरी के वार्ड मेंबर हेले महल लेवल आइडेंटिटी कार्ड रहबा आइडिया सब चाहिए कि नहीं है थोड़े नियम के हेलो जान स्वतंत्र ग्रांट के आसबा 2 नंबर में आइडिया स्टेट भी सरकार भी हो ताले एटा ज्यादा डेवलपमेंट 2 रे समस्त वार्ड मेंबर कोई डिमांड कर देखो तार नाट की बात पूरा वार्ड मेंबर संपत्ति काटी दे समाज को जमा अच्छा देखो हेड कहते यदि से भी इलेक्ट है से कोई बात है सब कहला बोली तो सेटा हमें वार्ड मेंबर सब है तो वार्ड मेंबर मतलब था लेकिन इटा जायज है इटा हमें इलीगली मानता लीगली मानता है तापर पुलिस सभा ग्राम सभा देखो पुलिस सभा तो सभापति तो के नाम है ऐसी और इनका सरपंच रो ई ने देखमा देखो सरकार पड़े तुम्हें एक मौका का के ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ग्राम को नहीं कुछ सरपंच है तो देखो देख को उठे दिया बाहर से और जैसे कि तुमने हमें कुछ हमें क्या लोग उत्तर देवा लगे हमें टोली हमको बोला तो तुम्हें ताकि डैम की दिखाई क्योंकि अधिकार ग्राम को दूसरा काम को लगा আর সবটাই পঞ্চায়েত অন্ডারে বুঝলি তো এতে তোমার স্কুল কলেজ আছে তোমার অন্ডারে তোমার আমাদের মানে ছুটি দিন আগে দিন আমার মেলে দিন ছুটি ক্যান্সেল করতে কিন্তু সেটা ক্যান্সেল করে দিন যে আমার জমা আছে দিই আমরা আগে কোন পারবো না ড্রেস করে না আমরা কিন্তু একটা আয়া 2 নম্বরের সঙ্গে আমাকে ড্রেস ভত্তা দেবে তো তুমি দিন কি পয়সা তুমি দিও কই तो सेकेंडरी पूछा इटा मिली सीमा है हो किंतु माने 5,000 के लिए पूरा
କିନ୍ତୁ